Modul 2. Kesan-kesan stres. Pada akhir modul ini, peserta akan dapat: pertama, memperoleh pengetahuan mengenai kesan stres terhadap pelajar. Kedua, memperoleh pengetahuan mengenai kesan stres terhadap pekerja. Dan yang terakhir, memperoleh pengetahuan mengenai kesan stres terhadap keluarga. Hai dan salam sejahtera. Pada modul kedua ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang stres, yaitu kesan-kesan stres. Stres dapat dibahagikan kepada dua aspek, termasuklah kesan negatif dan kesan positif yang juga dikenali sebagai eustress. Sebelum kita meneruskan perkongsian pada hari ini, ayo sama-sama kita saksikan video ini. Stress is usually seen as something we need to avoid. This is not true. We need stress, and we need our body's stress hormone cortisol to rise and fall throughout the day. Stress helps us wake up in the morning, helps us focus, learn, and remember new things. It's when people experience too much stress and start having difficulties coping that stress becomes a problem. High levels of stress can disrupt the natural changes in the body's stress response system and start to affect our physical and mental health. Over time, accumulated stress can result in false FFF response activations. When trying to measure our stress tolerance, the bucket analogy can be helpful. Our stress tolerance, or the size of our bucket, is a product of our genes, personality, and life experiences, and its size varies from person to person. The water in this analogy is the combination of all the stress in your life. We use the coping strategies we have available to keep our bucket from overflowing. They are like taps that allow water to drain from the bucket. Stress can include training, work, school, relationships, finances, moving, changing jobs, or the loss of a loved one. Both positive and negative experiences will affect the water level. A big bucket can hold more water or stress before it overflows. With a smaller bucket, less water is required for the water or stress level to become critical. While you can't change the size of your bucket, you can make life adjustments to reduce water coming in. You can also learn new coping strategies and stress management techniques to allow water to drain out. Mind tools, exercise, quality sleep, relaxation, and sharing your feelings with friends are some examples of effective water taps. Staying up late, sleeping in, drugs, inactivity, procrastination, suppressing or ignoring problems are examples of unhelpful coping strategies or false taps. They might give temporary relief, but actually result in water flowing back into your bucket. Kembali lagi, apakah yang dapat kita rumuskan daripada video sebentar tadi? Kita dapat melihat bahawa stres mampu memberikan kesan positif dan kesan negatif. Oleh itu, kita haruslah mengambil berat tentang perkara ini, bahawa kesan negatif stres mampu memberikan impak negatif terhadap kesihatan fizikal dan mental seseorang individu. Siapakah mereka yang akan saya fokuskan yang mendapat kesan daripada stres di dalam modul ini? Mereka ialah individu, termasuklah pelajar dan pekerja, serta keluarga. Pada bahagian ini, kita akan sama-sama mengetahui apakah kesan stres terhadap pelajar. Kesan negatif dapat dilihat, prestasi diri pelajar merosot. Sebagai contoh, jika pelajar menghadapi stres, mereka akan menjadi tidak tentu arah dan tidak dapat fokus di dalam kelas. Tambahan pula, kesihatan diri juga tidak terjaga. Oleh itu, pelajar akan gagal di dalam pelajaran dan juga penampilan diri tidak akan terurus.
Selain itu, stres boleh menyebabkan pelajar mengalami gangguan tidur atau lebih dikenali sebagai insomnia. Ini disebabkan terlalu banyak masalah yang difikirkan oleh seorang pelajar seperti takut gagal, suka membandingkan diri dengan pelajar yang lain, namun tidak ada tindakan untuk berusaha. Maka dengan segala persoalan tersebut, pelajar akan merasa terlalu banyak masalah yang difikirkan dan tidak dapat tidur dengan secukupnya. Akhir sekali, stres juga boleh menyebabkan seorang pelajar berubah dari aspek emosi dan tingkah laku. Sebagai contoh dari aspek emosi, pelajar akan mempunyai perasaan marah, sedih, gelisah, kecewa, berputus asa, murung dan tidak berpuas hati. Dari aspek kelakuan pula, pelajar akan tidak berdisiplin, mudah cemas, suka bersendirian dan tidak mempunyai minat untuk belajar. Tapi, jangan silap kerana stres juga mampu memberikan kesan positif terhadap pelajar, seperti meningkatkan motivasi diri, meningkatkan usaha, dan meningkatkan potensi diri. Sebagai contoh, jika seorang pelajar menerima stres tersebut sebagai perkara yang membangun, mereka akan belajar bersungguh-sungguh seperti pelajar yang lain, dan ini sudah semestinya mampu membuahkan hasil. Sebagai kesimpulannya, kesan-kesan stres dapat dilihat dari aspek negatif dan positif yang telah diterangkan dalam modul ini. Oleh itu, ada juga pelajar yang mengalami keadaan stres positif dan itu merupakan antara perbezaan yang dapat kita lihat di antara pelajar yang mengalami stres. Selain daripada itu, ia juga bergantung dengan tahap seseorang menerima stres itu bagaimana dan juga sejauh mana stres yang dialaminya yang merupakan kesan yang memberi stres terhadap diri seorang pelajar. Jika anda mempunyai sebarang persoalan dan pertanyaan, silalah kemukakannya di ruangan komen di bawah. Kita berjumpa lagi di bahagian yang kedua. Bye!